Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan upaya mencari dukungan atas aksinya di Gaza dengan cara berpidato di Kongres Amerika Serikat pada Rabu 24 Juli. Dalam pidatonya, Netanyahu menakuti sekutunya AS dengan menyebutkan bisa menjadi target selanjutnya jika Israel mundur dari Gaza. Netanyahu lantas menyamakan serangan pada 7 Oktober 2023 seperti serangan 11 September 2001 yang menimpa gedung World Trade Center di Amerika Serikat. Untuk itu, Netanyahu mengajak Amerika Serikat untuk bekerja sama agar dapat mengalahkan gerakan perlawanan Palestina. Lebih lanjut, Netanyahu juga berterima kasih pada Presiden Joe Biden karena terus memberikan dukungan pada Israel. Kedatangan Netanyahu ke AS diketahui telah menimbulkan kecaman keras, bahkan memunculkan demo besar-besaran yang dilakukan di luar gedung Kapitol Amerika Serikat. Netanyahu dianggap telah melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Merespons demo tersebut, Netanyahu justru balik mengkritik. Ia bahkan menilai demo tersebut salah alamat. Menurutnya, para pendemo justru mendukung Hamas yang dianggapnya melakukan kejahatan berupa pembunuhan dan pemerkosaan. We meet today at a crossroads of history. Our world is in upheaval. In the Middle East, Iran's axis of terror confronts America, Israel, and our Arab friends. This is not a clash of civilizations. It's a clash between barbarism and civilization. For the forces of civilization to triumph, America and Israel must stand together. Pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Kapitol Amerika Serikat banjir kritikan dari sejumlah pihak. Kelompok pejuang Hamas menilai Netanyahu telah menyesatkan masyarakat internasional lewat pidatonya. Pernyataan Netanyahu soal peningkatan upaya mengembalikan Sandra adalah kebohongan besar. Kritikan juga datang dari para oposisi Israel terkait pidato Netanyahu. Seperti yang disampaikan pemimpin Partai Yesh Atid, Yair Lapid, dalam akun media sosial X pada Rabu 24 Juli. Lapid menilai pidato Netanyahu selama 1 jam sama sekali tidak membahas soal kesepakatan pertukaran sandera. Ia juga menuding Netanyahu gagal menyelesaikan kesepakatan pertukaran sandera dengan Hamas. Selain Lapid, kritikan dilontarkan oleh Wakil Ketua Knesset Evgeny Sova dari Partai Israel Beitenu. Menurut Sova, Netanyahu tidak bisa mengelola krisis yang terjadi di Israel. Jika Netanyahu bisa melakukannya, maka yang disampaikan di AS adalah pidato kemenangan, bukan permintaan bantuan. Hal serupa juga disampaikan oleh anggota Knesset dari Partai Buruh, Gilad Karif, melalui media sosial X. Menurut Karif, kemampuan retorika Netanyahu dan tepuk tangannya tak mampu menyembunyikan ketidakmampuannya membawa keluar Israel dari krisis yang paling parah sepanjang sejarah. Seperti Lapid, Karif menilai pidato Netanyahu sama sekali tidak membahas hal-hal penting, termasuk soal kesepakatan pertukaran sandera. יש לי שאלה אחת בעקבות נאום נתניהו. מה עם החטופים? מה אמרת על זה מלבד מילים ריקות? לנתניהו הייתה הזדמנות להודיע שהוא מקבל את העסקה ומחזיר את החטופים לפני שכולם ימותו במנהרות. הוא לא עשה את זה. הייתה לו הזדמנות להציג תוכנית ליום שאחרי שיש לה איזשהו קשר למציאות, הוא לא עשה את זה. הייתה לו הזדמנות לגייס את הקונגרס כולו לטובת תושבי הצפון נגד החיזבאללה, הוא לא עשה את זה. במקום זה שמענו אותו מדבר על ה7 באוקטובר כאילו אין לו קשר למה שקרה שם, כאילו אין לו מושג. Aksi demo besar-besaran di depan gedung Kapitol Amerika Serikat pada Rabu 24 Juli telah direspons oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu mengecam aksi ribuan pengunjuk rasa terhadapnya itu. Ia bahkan menuding Iran sebagai dalang di balik aksi demo besar dengan cara mendanainya. Selain itu, Netanyahu menyebut masa pengunjuk rasa pro-Palestina tersebut sebagai orang-orang bodoh yang berguna bagi Iran. Menurut Netanyahu,
Iran adalah poros teror di balik hampir seluruh pembunuhan sektarian di Timur Tengah. Untuk itu Amerika Serikat dan Israel harus bersatu melawan Teheran dan proksinya. Diberitakan sebelumnya ribuan pengunjuk rasa dengan lantang berteriak bebaskan Palestina saat Netanyahu berpidato di gedung Kapitol Amerika Serikat. Beberapa dari mereka tampak mencoba menghalangi jalan menjelang Netanyahu menyampaikan pidato. Sementara itu, sejumlah aktivis pro-Palestina di AS mengklaim menyebarkan belatung dan serangga di hotel yang diduga jadi tempat Netanyahu menginap. Dalam video yang beredar, belatung tersebut disebarkan di atas meja bertampak putih yang terdapat bendera Israel dan Amerika Serikat. Dilaporkan bahwa hotel tersebut adalah Hotel Watergate di Washington, D.C. Pihak Hotel Watergate telah akan bicara dan menyayangkan peristiwa tersebut. Mereka juga telah mengambil langkah yang diperlukan seperti pembersihan dan bekerja sama penuh dengan pihak berwenang. For all we know, Iran is funding the anti-Israel protests that are going on right now outside this building. Not that many, but they're there, and throughout the city. Well, I have a message for these protesters. When the tyrants of Tehran, who hang gays from cranes and murder women for not covering their hair, are praising, promoting, and funding you, you have officially become Iran's useful idiots. Aksi ribuan pengunjuk rasa yang mengecam tindakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu rupanya mendapat reaksi keras dari kepolisian Amerika Serikat. Pihak kepolisian menerapkan tindakan represif kepada sejumlah massa yang membawa atribut Palestina. Petugas bahkan menyemprot sejumlah orang menggunakan semprotan merica. Adapun petugas sempat membawa beberapa dari mereka menjauh dari kerumunan. Para pengunjuk rasa juga diusir karena dianggap menghalangi jalan. Dalam aksi unjuk rasa ini, massa membawa patung berbentuk gambar Netanyahu yang kemudian dibakar. Kondisi ini jauh berbeda dengan area dalam gedung Kapitol. Pasalnya, Netanyahu mendapat sambutan hangat, bahkan tepuk tangan dari Ketua DPR AS dan para anggotanya. Aksi unjuk rasa terhadap kedatangan Netanyahu tak hanya dilakukan sekali. Sebelumnya, massa dari kelompok Jewish for Peace juga turut melancarkan aksi demo pada Selasa, 23 Juli. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Pawaski, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.